cái chán không cần chung mà chẳng chả khăn cái chán khá cái vật thế này cái cái power phân số khá cái thế này nó skal vi bli på til neste. I dag skal vi blande to forskjellige språk. I dag vi tenkte om å holde til tale, men det er litt vanskelig for oss, så vi skal ikke ha tale i dag. Så bare snakke med og bare tale med oss. Hvis vi skal ikke forstå, vi skal spore etterpå til neste. Mine kjære brødre i Kristus, jeg hilser på dere i Herren Jesu navn. La meg benytte anledningen til å takke vår himmelske Fader for denne fantastiske anledningen han har gitt oss i dag. Når vi åpner vår kirke, jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til alle gjestene som har kommet fra forskjellige steder. Veldig til meg hvis jeg ikke nevner navnet dere, fordi at det er vanskelig for meg. Selv om jeg nevner dere navnet, dere kanskje husker ikke. Dere kanskje forstår ikke. For eksempel, da jeg kom til Norge, da jeg studerte i MF, læreren min kalte meg mitt navn, Pioner. Så jeg sitter på og ser han kommer og han sier, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Tsung. Er det ditt navn? Ja, hvordan du leser, og hvordan du sier, og jeg sa, Tsung. Nei, det er Pioner. Så, navnet mitt er veldig vanskelig å uttale for duen. Så, i dag også, jeg skal ikke nevne dere navnet, men dere forstår meg. Så, i dag skal jeg lede, og jeg skal lese Bibelen etterpå. Pastor John Tutum skal komme og be for oss. Og han skal be for din gudstjeneste. Pastor John Tutum likan, kan som akan cakha, akan terpilai, Bible cetiang terpilai. Gulai bibir din hal lomin boy pacu lain thang chadu. Boy pacu lom tin biau lo lom na khahe amaya chun ratuahu. Boy pacu patian sikha sai tik pana philau. Akan septu chu ama asi kan ti chu ama ta kan si. Ami kan si aturun kan si. Akut ka chunga chun. Lom na khe lutuau. Atuala chun thang chat na khahe lutuau. Ama chu lo mulo thang chat tuau. Boy pacu acha afek ni adot na chu sungzalin amun. Zoom of tla kasinak chu chanvial tiangin amun attitude sa taksan starilay. Te angai tu kan biak kan patien na mintiang thang thang ko se. Na cha thiang kan buban tukin nihin hi boy mane kan sarbiak ni ase. Ni hinahin ni lomulo ama thang thang tu tiak kan buban tukin. Ni hinahin mo boy pa nang mani tutso nang nakan biak na nakan kumpinan. Lunglop rai thoi na the na maya na biak kan thiang kan phan jang. Boy pa kan sajam aw na ki nang nira kan thai kai biak lo. Kan rai thoi na ki nang nira kan johan biak ko te masbi kan sinabong kan thakan jam. Kecuali nakam pi nakan biak ni cuma. Moboy pa nama kan tham chat nak tinga biak in thiam kan ni la bi punte. Ika mun grip stadium ni na nakan biak ni kan ja su lo tu chung thane. Moboy pa hi kan in hal kho lem tiang le. Boy pa na sinabong hal ok man kan thai kho lem tiang en. Atha bile sung loi mi in le lo mun le ma. Nama tham chat nak nama biak nak nakan biak cha kan lom tu.
boi pa hi biakin he na sina lung na ka kan pra tha ni hi biakin le amun la ma bial te jong ko thiang kan chan than namasin kan impact ni lunglom na right ho na program lunglom pe chim na pum na program kan thok na chunga boi pa nang ni ra kan tel pilo ra kan un pilo tar tham thok na lai long tiang nam ne thiang thar na kan tel pi in boi pa hi program bial te chun kan to mi thil na mang hin boi pa le tong bial te a no le tu pathian na sina thcho pe tu pathian na sina minung ni kan to kholong ni zong akan to pya khau tu le minung ni kan khalong ni tiang in kan dun na ka thcho tha akan che pya tu pathian na sina tha athar in na kan nan tar than ko te sin tha kan jam kan program chwa kan to mi thil bial te na ma sum pali kan nak chale boi pa hi le lo nang ma sin kan impact san nak ban tukin hi le lo bial te na thcho na ka atha nak le hi le lo bial te achieve tu program hi le lo bial te na khiang khau atha tu program a si ko na ha kan program si se na pa le ka mana lung lung mi chim ni ara ka mi ni sina right ko yo ara ka mi na pa le kan na kan thau bial te no ko thiang kan in chan ni sina lo lo te tha kan chok kan ya kan boi pa lang pathian Tuju kan dapi din kan dilai kan number som le pakhat kha kan sa thalai ko skal bi raise of ala saben of this skal sit there love so oi patya
Naksan Selain. No date for his court, for his court. Adriti. Edmund. Doing Kagel. Saturday by at. Vedu Mangna. So we are so. Yarike. Oh, has said. Mangna are chief pastor. Are there Mangna many chief? So, Anthony, ringte till Mangna. Och Mangna sa att jag kunde komma och jag ska ha lite, jag ska ta det tills jag kort. Jag ska ta det kort. Så nu ska vi invitera Mangna. Han är väldigt flink och brukar tiden. Dette dagen som Herren har gjort. La oss glede oss og fryde oss på den. Det tenkte jeg på når jeg kjørte hit i dag. Jeg har gleden av å være leder av hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn. Og hver gang en menighet har et nytt kirkebygg, så gleder vi oss som fellesskap. Fra 2003 til 2009 var jeg generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn. Det var samme perioden hvor flyktningene fra Burma kom, og veldig mange av vennene fra Kinn kom. Så jeg klarer ikke å kjenne alle dere igjen, men jeg har hilst på veldig mange. Jeg har spist veldig mye Kinn-mat. Jeg har vært med på veldig mange lange gudstjenester og hatt det fantastisk. Og Kinn-folkene, ja. Og Kinn-folkene har også tatt ansvar for å pynte meg, så jeg har mange Kinn-klær i garderoben min. Problemet har vært å få de store nok. En gang Doris måtte lage jakke 3 ganger, tur-retur Burma nok. Var stor nok. Jeg skal ikke snakke mye, men dette er veldig spesielt. Og 2007 tror jeg var første gang jeg var i IMI-kirken her i Grimstad. Da hadde man nasjonalt ungdomsstevne i Grimstad. Og en hel uke var vi her og hadde det flott og spiste masse god mat. Og det glemmer jeg aldri. Og siden har jeg vært her flere ganger. Jeg er også heldig at jeg får være pastor på Ålgård utenfor Stavanger. Og Rogaland, sier jeg, det er Norges Kinn-land og Kinn-hovedstad. Fordi det bor mange Kinn mange steder, men det er ingen steder der bor så mange som i Rogaland. Og derfor har jeg mye kontakt med Kinn-folk, ofte også der. Gjenbruk, det er vi opptatt av i Norge. Og jeg tenker det som skjer i dag er et veldig godt eksempel på gjenbruk. Når IMI, takk Gud, trengte større lokaler og nye lokaler og har flyttet, så kan Carlson Baptist Church ta over dette bygget og bruke det sånn at det fortsatt blir et sted hvor Guds ord forkynnes, hvor Bibelen leses, hvor det bes til Gud, hvor barn og unge får lære om Jesus. Det er flott, og det skjer mange steder. Vi hører ofte om bedehus som blir stengt og lagt ned, men det er også en annen historie. Mange steder tar kristne innvandrere i bruk bedehus og kirker, og det skal vi takke Gud for. Og så må vi øve oss på å jobbe på og bli enda bedre til å jobbe sammen, ikke minst de neste generasjonene som kommer. For de barna og ungdommene som er her, de tenker ikke så mye Kinn etter hvert. Så vi må lage menigheter og fellesskap hvor vi møtes på tvers. Og det er en stor utfordring. Og vi adresserer ofte utfordringen til Kinn og innvandrere, men vi skal like mye adressere utfordringen til oss norske. For skal vi ha reell integrasjon og fellesskap, så må vi møtes et sted midt imellom og både gi og ta. Det er krevende, men det er også fantastisk. Og Gud har velsignet Det Norske Baptistsamfunn med så mange flotte nye, ikke bare medlemmer, men medarbeidere. Og sammen bygger vi Guds rike. Og Gud
velsigne dere her i Karlsson. Dette er en gledesdag, og jeg er så glad at jeg får være med her i dag. Chú bắt đầu chim nạp sang slay, cái giá phi tiền, NCC bắt đầu ông mi biết thế sẽ, chốn fellowship bên ông mi dòng sna sẽ, lúc nạp bắt đầu chim bắt đầu mi dòng kha chim khó slay, apa khát naka, kha son phi pha buin, kan siam lên kha, kan som nạp sang, chim nạp lay, chú kan siam lên pani bắt đầu chim đi tika, hi cả mong ngã là pravi, dòng đi bắt đầu chim nạp sang kha, kan bắt đầu cái lay, bắt đầu tí kha asilo cha tí. Bây giờ thì sẽ lâu cha khát, bây giờ chim nạp cha cái phần tiết cái này lại, atu chú Carson cần xem lên, bây giờ chim đi cái phần số. Amen. Hallelujah. Amen. Giêsu Giêsu pa nạp châu của sẽ. Amen. Giêsu mình thăng sẽ câu sẽ. Amen. Bây giờ mình thăng cái bê tu bê mình thăng sẽ câu sẽ. Amen. Đi na, lúc lúc nạp cái tôi cái chim lại thì sao cái chim mình nạp đến, tôi cái chim có cả số mai. Hồi làm đi cả lúc nào đi nó rồi đến anh ấy thấy cái mình real lại chim cả cái mình lại chả ya basically sinakinos ra sekali se sare Allah samman tu se jatli thap for at tere kunne komme o fire samman me os ida then sture opening firing I ni Carlsson Baptist sirke pra 2010 bajinte I o danne kirkebit committee for open shopping week for kirkebor fra den dagen ba alle Carlsson Baptist med good o bidro med o I penger så sparte vi å kunne shoppe en by. Good arbeid oss, og I dag kunne vi shoppe en kirkebil som vi kan kalle vår kirke. Vi takker vår Gud og velsigne vår kirke. Tusen takk alle sammen. Chú cả lại hồi lên cái vấn chim chẳng lại BNB lấy ra mi cầm Palestine sẽ NCC lấy ra mi cầm Palestine sẽ Saski pinara mi patur krifa pavial te sinase ECBC krifa pavial te GCBC krifa pavial te minute lấy fellowship isi se noro lấy nara mi kan nur kampa vial te le pum pagram vial te le Joko CCF le in kampale sinase biagnok pinaka nakan tapi ko chanan chuma boy pat chu na te ko na se ti kha sa bi ko chim ko du chune sa ti sin kan sa ti chuma Carlsson menin lulom na pia ko chim I kum tong ne kum ne de chu kri fa bu ko cho na kha tôi để cái vấn chim lại cũng toàn nên cũng ra yên cũng này để cho khen đi bia cái tay con làm tình trả alam cái pin cái jam la sẽ chú building lại sẽ chú cái chỗ cái chẳng nạc khá bồi ba để làm tình tận mình nhá đi bia cái gì cái tình châu con nạc gì thì mình khá vấn chim cái đó chú đi bia cái chỗ nạc khá con chắc ba số nạc khen Rebecca ba punya ujian kha ama kha ujian kan fiari Amazon ni Teresa le join akan tore pia jona manore isongin sesa junur sirke isongin to bira akan le pia ta khan aju akan lulom na pia ki fa bu min kan chim jom building committee ni kum ton kum rain kum ton kum le chung ajo jalan asise ki fa bua Jadi tak biar kan cok kolai, lagi kan kolai dia, antim tu nak dia te, boy pada cuaca ni cana, ibu di komisi na, tore nak dong biar in kamu komisi mahin, anju gololom nak dia, oh te bencim kedu, John pastor se rider se, vidar se, biar kau beta in, herling
akan cocok dia dua si cah anjing jong lu nak dia tu kita cinta itu jom krifa pabir tejong kamal ke si kondok jauh in kan jol kan jam cuy rian kan tuan nai cuy boy pada tu cuy ini ya tak kita cah krifa tu pabir kita cinta kan lu nak dia anjing itu jenuh pasal saya minau le jong si selo cuy tu nak kita mencim John, hei biakin kan kita luar dia kada buat meeting nala. Kita tu bikin, kadang tein kan tu pula di boy petong sini. Kita tu bikin dia kan ni, kita bucunga dia telezam hai join, akan tu biak tu nanti cuma akan lom na cincok loken ngai kau di songkha mencim. Kedua, John security lain, akhirnya pas saya cinta pas saya nak torem ke cuma kain ke lom tu kita mencim itu tapi parti lain lom nanti lom hak mencim lain. Jadi kait hibiakin do tidak akan biak dulu edi thong nu le ado kutil nu le akan noi le bom tu dia tenen cuma kain lom tu kita mencim itu. Jadi hibiakin buat zar saya mau ki dan lo mitte kah maka keri nu le hoi ni apalagi si kotor tenen mentore misi kan cuma kan belum nak itu kita mencari kedua jun sudah coba lesai dah kita ter songkha FIFA boleh tapi nakin yang tore ini ni tapi kita kami mah kan tudir kau kan cocang kau cahin cuma belum nak mencintai kedua jun dalam kipin atlamkin kau nakah telezang leh akan coba ni minau sinase Jun krifa pala krifa budia tenen cutong kan lom krifa kami mencim itu jun music song kami ko nak ha music lagi in akan tu repair tu kan cutong kan lom cutong kami mencim itu musim jun tutan kabuai caa tidak roka kan siapa cucu akan cuci tu lilinu nanti minta tenisi sudah sejauh kan dulu nak lihat tu ke mencim kan tu misi jumlah ke lisensi ko bisa nak mijau kalau sungka tapi tidak akan turun dia tu amin kecil nalai lau kerja tidak cungkan kerana lo di sungka mencim kan tu misi John kripa bucunga ni saya mau tetap di mulai cuma kan ni kan resul ni aku maikun kesongkha krifa boy krifa buca kemal kisi ko doktein kaduan ko ni keto komisi ko tibika lok puthe na to mi chulong khan kada long to krifa bun kada long tibika bonchim kadu misi krifa bucu ni na he nitam pim ko lai kan chim resul ni aikun aru ajekan tiam ram ko zam fa no na Ibia kita tapi ko nak cale, hibuai tu nak kami ko setia. Ngecil si set hazang si set coba set coba dunia teni cuma boy panel tapi tu nak deko na set. Ikahin laksom thorm headline si set, GCBC lay si set, John Kose lay si set, John Tupakin Michael Pa boy banglen nu. Cuci pani kulpiti tha tukki cuci pani sese jod min thailo in dikati kulpiti akan dutuna le jod ke dam pi humri akan simtok ni humri jod adal baptis ni lak song he ha ba bet song sese ajuma kan kenalo tukki kha bun sim kendu hikahin thailo ni ngaka mi tam pi mun lai cha ka song kha na sinti lak song ka tam humri Sikau cakap, kerana lo untuk kita mencim penulisan, le cuba sesero kan simpan soal kita tampil lagi ni sosial jun, aru asia tu kan tiap lo, atau nak kita mencim penulisan, hiat tiga hin, hi terau terol kita pemti nuah, tak sah kita rol di pom nak ham tanlai, hi kan pemti hin. Kan hika palan yo kan palpol kha hika khate khin krifa papol kan chun nak ma kan ser te ne lai chuna da pol kale ka kan chon din lai hika
कामหนึ่งให้เราเลยสิเจริญอีกาให้เราอินนักเสพติดเสียมเราหลายจ้าก็เด็กขาตามฟิงโก้นักหาสร้างฟานโนลกับอะไรดูหาซีจุดเดียวสิสโลกันเรื่องส่วนมีก็คือส่วนมีเสียจนชิมโกเลยกันถ่ายโกทันเจริญนั่นจุงอาเป็นโลบอยปัดชวนนักเด็กกับนาเซ Jeg representerer Grimstad Kinn Baptist Church, og vi holder til i nabolaget. Og jeg har vært der i ca. 10 år. Det er veldig bra fellesskap vi har. Du får hjelpe meg med mikrofonen. Ja, det er så mye du belytter at det er vanskelig. Jeg får be deg å komme opp, pastor. I Lukas 24 så står det at Jesus sier til Peter, nå må du gå ut og fiske. Og så sier Peter, nei, vi har fisket i hele natt. Men på ditt ord så skal vi gå ut og fiske. Og så fikk de så mye fisk at garnene holdt på å revne. Og da kalte de til seg andre båter, og så fylte de båten så de holdt på å synke. Sånn er det i Guds rike. Vi har flere fiskelag. Vi skal fiske mennesker. Og vi er 2 Grimstad-menigheter i Kinn-familien, men det er plass for oss begge 2. Barna våre, de skal møte en norsk virkelighet, og det er de som foreldre som skal hjelpe dem videre. Og her er gaven fra menigheten, symbol, og så får dere ha Guds velsignelse videre i arbeidet. Skal vi lese? Du leser på Kinn, jeg kan ikke. Ok. Jeg sier til du var det. Jeg sier til du var det. Jeg sier til du var det. Jeg heter Tang, bor i Asker, og jeg representerer NCCF, samlet av hele Kinn menighet. Så jeg skal tale, bli tungetale. Som pastor sa, vi må lære tålmodighet, ikke bare tålmodighet. Vi må lære å forstå tungetale og langtale. Le NCCF minin lunglom nakya toy te karak simlai I jisu chan tambi karak laki lai lau le NCCF kampal he rating sinatin chairman ra ko lau secretary dong ra ko lau sungka bai chairman ra ko nan DNB lai sisa chuna dang dang anda ko lo cha hen pe mani NCCF in ayo in toy karak simlai Kaya sabi ka zan tha zan sumboy kan betu kan bian kan batian sabi ka min tiang din kan than ko se jimba ni kan asiban tuin atlum mi di jimba le anom mi tha CBC ni fa bu chunga se se ika arami kan ding na chunga batian ni ta chwa kan be ko se le mangnani achim bantukin kum thong hi le kum saria hin minau chi wi hi ika hin arakum khaliu a hi bai hi in he hi biak en he kan thak man ni hi biak en he zaitik mat a lai mi ni khrik fa bu pakhat khat ni kan jok lai kan nei ti mi hi kan chun mong zonga kan zan man zonga ram man ni arak sibal lo Hi vial te thil atwa ser tu he pathian asi ti fiak in min mu utangin kan mu ko bi ase chu ruanga zai thil pa pau he kan ma minung la khri fa bu ni to bi salawi building ko ma thi ni to ko mi salawi pathian long long ni atwa ko bi thil asi ti mi he tu singa le tu pakin min utangin kan mu
chan sau deuh lak kadum nan tampi kala ti lai lawi I chu I kam ha nan chairman ni ha apho mi te kha kalung sunga tu ke ma chu te hi ka thre ta lai akhora te ka se kan ilo me thang chan na khun in do na kan pet mi chu na chi na lung lom na ya kan chi me hi bia kun in chu tak sa le thin lung le tharau kan dam na si se ta chua zung za lo mangboi ji suo ite hi kan bia kan hi kan taksa kan thin lung kan tharau dam na ka kan man kho na ting le kan rian tun na hi hi bia kan I thok se la biak in chu in bi asikau na te in kan phit lau ding mi chu pu kho lo mi khri fa bui a tharau ha a be pi tuk ti mi a thai chung san mi nan si ko na ding boi pa ni ta chua in be kau na se ni ka hen lak song te kan ko mi ti umi chu pastor CBC pastor kan chau tham ja ding ko ti din kan song hi NCCF lori sin mi ki phabudi la kaya oin rau chale kampiat mi asi ki official team zong biar te ateli ki rau chahe nampiat in unaka tiar Lomnak betoi chim chan siban taben ves akta chin chasin kema lomnak to te van chim bedingin ko hong dir amasa hibiak in akan chon biak tu kharson opti chas ves akta chin chasin nan kan som dak le nan chok nak chuma kanilo tuk ti kha amasa van chim kadu adang zong chimmi tamki tumlai cha chate chese selo ikahin ro cha ka biakin lom kidak chang ban ken mite kaban re talai pathian ni hi biakin chu ama sumpar len nan na cha a pangchin kau se taksa thinlong thara in gandam na mun thiang him a thachua na kambe biak ko se kharson bapti chas ni biakin nan kan chok biak mi chung a ves akda chin chas ni lom binak cha kanin de na ite hi kan ni tu sing chana kan khri fa bu minin kan ning pin hong khom han thla sila kan pastor le kai mani khri fa bu ai o in ro cha le lak song te ban put ni kan ni lom na lam tar na ang de pastor ko ban so Kamin chu thong se ke ka su za on baptist church in Arami ke se asnai ke hi church chairman ke salo secretary jong salo mun ke lo sa le lo khri fa pa ke salo asnai kan khri fa buni hiban to pa chna ma la kala tha bi ti ang ti kai chairman ba kan ra Krasan baptist church ni bia kin do ta ta ka chen bia ma nan kan chop ya cha za on baptist church ni dan ma ni na lom chu ke ka lom ve ti ni ka za on baptist on kan sim la song fa ke to te to mi pastor ko ni kan to kan na la ti ni so Jeg leder I Grimstad KFK og KFM, og vi har I 3 år nå leid ut Triangelhuset til menigheten her. Og vi gratulerer dere med et nytt hus. Jeg har også lyst til å takke dere, for 2 år siden så skulle vi pusse opp Triangelhuset. Og uten god praktisk hjelp og støtte fra menigheten her, så hadde vi brukt 10 ganger så lang tid på det prosjektet. Så tusen takk for det. I likhet med den andre representanten som var her, så har også jeg lagt
merke til at gudstjenestene deres veldig lange. Og da vi skulle tenke på en gave som vi gjerne ville gi til dere, så tenkte vi at vi må ivareta barna. Derfor har jeg med en stor gave her i dag, og det rett og slett en gave til søndagsskolen og til de minste. For hvis ikke de minste trives i en menighet, det vanskelig for en menighet å vokse og bli større. Så vi må ta godt vare på de minste. Jeg så at det var noen her som gikk på leksehjelp, men de kanskje ikke her nå? Nei, da får du komme opp og hente den, du. Simting beraktiar le tôi sim nó câu trả tôi thì lòng cái sim lai tâm thúc cái sim nó chỉ nông mình nào rồi là thế các pastor bahkan nang batiar kau cái câu này nang batiar kau chỉ nông mình akan rela cái câu này ini tiap kau lại thế pastor bati chat so azia tamin si kau ini tiap kau lại sana nang batiar kau akan kisah beraktiar na se chỉ nông mình nak close rồi jadi nak tiap lagi terus sana nang nông mình kau boy patsu dan cha pastor pani ada macam bentukan sam sekat men pengate ini krifa bu sama kan dia lemang itu boy patsu cha ini kase boy pakan cha boy patsu tuk sa hingga kan zong ini pun akse bisa boy pasti kalau nak dia sim lemang di kanan situ mikat dua ahli topate kasih kotok te zongan khazam pe kan du beha kan dia lom ti mikat dengan telai kanนี่ล้อมที่หนักแต่หาคำปุ่มหลองก็ไม่ปุ่มหลองสลับเหมือนหลักสอบกันปั๊บที่ให้เป็นเชมเชมที่กันกับตัวไปkanนี่ล้อมหนักล้อมหนักถึงสะอาดหลักสอบทางดิ่งยิสุพิมยิงปัสสาวะถึงชอบJohn to John Kose, Telemak Chin Baptist Church, TCBC Ireland Trafier, TCBC Krifa Buzong, Sachua, Nandan me, Biakan Asum Loy me, Baksat Naka, and Kasong Vijakan and Lotika, TCBC Ireland Chim Takadu, Sachua, Petian Zong, Kantat, Vito Chim City Lowen, Jan Saulai Jakan, Lunglop Nakok Sok Batikan Tomium, Jupina, Bakong and the Ron Janet, Jupina Hikan Rojate, Covendela, Eben 18. Jangan makan sampai maklai, somna. Biakin thar lunglopi nak roja, triakan now Carson Baptist CBC zoom to vierte. Patien thong in biakin thar nanjok ko chala. Delemak chin Baptist TCBC ni kanin lopi na. Sechok bedu patien cunga kanilom, patien sumpar nak cha sikose. Hinju thong thakar nak le, ama patien ni sumpar nak jauh nak mun. Mivial tenik taksa tinung trawen dam nak an hu nak le boleh phim nak ban phim nak an chol nak mun suram ko se kanin lop pituk na telemak chin Baptist Sian Norway December nikat thong ni le seviet pastor chung chat pastor Puvanji chat chairman roja lapet dingin dengan itu somna Chan cha asesip to kan kathel min thang tha ko se lai mi kan dir mun kan sining la zum nak la boy pa he ai thang ban lo mi kan sinak ruangin lai mi kan thak na ke pa boy pa thang that nak ka mun kha abi da ka le me da ngan zo lo in arem sia chun ti in thang that na man kol peng mi kan sinak te kha pathian ni tho achua la ke kan Carson Baptist Chazongอยู่ที่ลูกพุทธเจ้าบ่อยปากันทางชัดคนนักหาดิงจ่าเทียถ้าจำนักกินบ่อยปมายะบ่อยปานันตุยจานะบ่อยปาเจตงเวลเตตัวเขาตัวสิทธิจุมบุเตบ่อยปมายชานันจำนะบริสินิงินและหันนักกระจอนกิปานันตันลุลมานักแต่ก็บ่อยปานี่หันและบ่อยปานี่หันหันริมโกก็มีลูกฟ้าตั้งนานนี่ก็ทางชัดนักปากคนน่ะหุ่นมาอันหันมิเตะ
อันเฮบันตุกเตนกระเบกหาออกก็สิทธิค่ะป่วยบันทัดดักนักไอเตจ้าที่ลูกเห็นอามาทางชะตากรรมมันให้ลูกโดนและเร็มและชาและส่งลอยมันมาหาสมบัติชาติจงว่าอาจจะช่วยดักส่งลอยอาการเปตุกันไปเถื่อนในทางชาโคเซฮิเบียกันชงฮะฮิเบียกันอามังตูดิมินฮะคาร์สันบัพติชาติบัพติคริฟาบุนันดีละหักเซบีกไปบิกเตียงเนี่ยหิมหุนินบอยปานนั้นทางชัดนักบอยปานนั้นที่จะดักค่ะบอยปานที่โจนหักเซโลอาชาช่วยหนักตรงสัตว์เฮลัมอันช่วยถึงดักตรงหน้าแซ่จุดที่ฉันบอยปานเนี่ยจะช่วยเบกมินฮะเบียกันอนนักนั่นตัวมีนิจานักการเทตระเบกันเนี่ยกัลบรีชินชัดฮามาราเอาเมกัลบรีชินชัดจงนั่นการโซเวนั่นเบียกันอนนักมันมาเตลเวดิ้งทองนั่นการทันนี้นั่นการโซเวจ้าทำกันลมตุกมาเบลเตสมนักจากกันหุติกาครีฟาบูดีลักไอโออันสิโลอินอุปามินลักตัดเดวินเล่มินฟังเคเดวิสมสิจ้าครีฟาบูตูอินกันหงโคเวโลเล่สมมีนิงเตนกันบันหงเล่นี่เห็นนักเกยเฮเชียร์เมนเรียนินนี่เห็นอันหงมีก็เสียพาสตอร์เตลินเล่แต่การกันงุนแกงตีนนั่นกันสมนิงเตนนั่นลบหนักกับมันต้องกันชมพิเวทากันลบหนักนั่นลบหนักกับมันนะนั่นลบหนักก็เป็นชมพิหนักกับมันเตะกันเนี่ยลบตุกไปบ่อยปานิโทชั่วคนหาเสียกันลบหนักกันหนักจ้าจะบ่มเตะกันเป็นมีเกมเลยพาสตอร์นี่นั่นกันจบกันเก็บหนักไล่ไปกินกันชมการสู้ไว้กันสังเกตอย่างตัวการเทียนเย็นกับสิ่งการทำทุกคนเสร็จ CBC เด็กนั่นลงลมนะนั่นแค่ชั่วไอ้เล็กก็ชุ่มขาร้องนั่นก็สมจ่าปัจเจียนมินก็ทั้งชัดเจน CBC ชัดเดิมบ้านมีหลักจะช่วยตัวมีหลักจงนั่นจงว่าชัดท้ายปัจเจียนนี้ก็ช่วยเด็กชิงก็มาเสร็จเป็นไอ้เล็กก็ชุ่มขานี้นั่นลงลมนะกันลงลมนะกันตัวมีเด็กครับคาฟีนินนะไฟโซวากันรักตัวจุดเดจูทหารนะนั่นแหละจากนั้นนั่นจังจามาเดจูกันลงลงกันท่านก็มันเชื่อมกันดิสิเบียกินเฮปัจเจียนนั่นกันนี่เบียตักนั่นกันนักมุสิสโนจูเบียตักนั่นกันนักนี่จุนเวลาจูวะปัจเจียนรำโตเตอร์ดูสิดิ่งเสียหักนักยาตัวเดี๋ยวมันจะชินหักอันดูจุเลงะfellowship zong som kan siman tuin CCF Christian Saren Ole Sun kan na Chin Christian Fellowship zong nan kan som cha CCF ai ko in lung lom na nak som fa te kan tu mi CBC pastor me lung na pathian min na khal cha la cha sai Dunia, biar tiang lim tamai lom tu lah, CBC kausan ini keragaru om, keragaru Chin Christian Fellowship, lom pun dah ada som avangin kan lom lain ni nak tu kan seni ya, cuman tiang biar tetap mai, tiang apa suhi kan lom pun jauh masalah tiang mi fakir nombor se. Sekarang Hatian longklang le, hatian dia in dongklang khopa in lo longkol nahi an faksewa, unhua ko pisah mate, pausan tirti ate, tharawla mate, hai ai sakna zo in lo nahi thei zer, hai nan pathian in mal som choro se, tuna kerana Chin Christian Fellowship minga lompuina tete karena buat saya tu an pasal ni olana masih akan menjadi tentang usaha Hallelujah 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 Boy pa achatok section
Gichuntu ni sana hikaram zonga hin boy pani akan zoi ama thang thatna mun biak in thang tatak CBC krifa bunene kan chokyan nak chunga kenelo tatak ti jong khawin sim kedui gehi kalam kha hat cha khan anu biga kartian nak se karat nak he Olson Chin Christian Church ase geima kamin he van lain ase e kan ma krifa buzong jisu minin kan som teka ganelo tatak ti mi dekha bun sim kedui hi biak in hi boleh cung mi pun dia te thrau thin lung tak sedam nak seselo no we ram mi minung dia te thrau thin lung tak sedam nak seselo chin mi la mi dia te thrau thin lung tak sedam nak boy ban cho kan so pia ko sa nan chunga kan lo tuk ti mi lung lom na lang tan na ling cha a chabo te kut kut te kan ko putin pastor chung khala fana te na kan ham pia mala ji sing ka so Ikke med i programmet at jeg tenkte jeg skulle si noe, men jeg tror vi må høre litt norsk også. Jeg representerer ikke noe menighet eller noe sånt. Jeg kommer fra Froland. Jeg har kjent bevegelsene tror jeg i 15 år. Og vi er veldig glad for at vi har fått det. Jeg tror det er over 100 stykker i Froland, og vi har et veldig flott fellesskap med det. Vi driver jo litt firma, har 5 stykker av det i jobb, og vi er blitt veldig glad i de folket. Jeg har fått lov til å være med på tur inn i Burma mange ganger, og jeg har besøkt Skinland. Her lever vi jo Hakka, vi har vært oppe i Tantlang, som kanskje er det første norske som var der oppe. Og det er en spor som har satt seg i livet. Så vi er veldig glad for å bli kjent med det der, og sier tusen takk for at vi fikk lov til å komme. Og innenfor det har vi en tante som står her, så jeg tror Thomas, kan ikke du komme opp? Thomas, du får komme opp, så det er ikke... Thomas? Han er vel leder her, var en av de som jobber hos oss. Yang orang ajak ni, tham tham orang ajak ni, solo orang ajak ni kan bertian MCB kan di tanah sekopse. Dibantukin sancha, sansungloy akan zakfan tulonga, lom nabia kan nak sim dule. Demahi ICBC ayo in gerak diwe. Dibantukin amak tak nak ding Indo akan cok jaktu CBC Rifabu nendi laksunga ICBC ayo in kan lung along tuk timi kami sim dule. Boba kukan le til timi alamak kan la kati. Kahin siapan hoi sum kuse tua dingin som leo akan akum suka sinche tilo kahin kuse kerkai bei maleo akan kadun nak arak rami ka tua tepak lagi kai kuse nen tua na le kai kerkai bei le asak ding kai lo kai kerkai biga ma dia impian kuse tua le mi hi an ma an ta selo ti bi kha kalung arak le boy pani hin til to ko lobi lobi hi hai le an ma an ta ste ko lai ti mi kha kanun nak arak ran mi le mus atua hin ataka hin itu bentukin hi biak imbi adang biak in mas lo mi biak in chengeri boy pani an te ka takau na boy pani tak ko se boy pani sumbar chok se boy pani an botak na ti mi kha ato inte in sin kanung ni si hi biak ina nan lung rol na kun ha le ma si selo tak sana nak mungkin masih selo cara leya thalang nan lang nak mungkin masih selo zoom nak leya thalang nan lang nak pun asih khotang dinsa berbani chona impact kat singkat pun impact kat singkat nasihat ini betul ini dengan singkat tu dari kan ni isi krifa buni nak somhe kan tu dulu dari maka kabut kami ini kan coba dia nak lain atau apa ni so Bestot, jeg vet ikke. Så nå skal vi for at du
sắc nạc san si so ko lai ti nu mun ti tial kha pi mun ti tial kha so sa de ni ka kan so ma ti so si ki ni ka kan so
Panik sesuatu, ambil sini kau nasi tikar, mencil dari misir.